म्हाका दिसता कालच्या आमच्या पुलिसांनी जी एक्शन घेतल्या ती रायटली घेतल्या. जे एंटी नॅशनल जे दिल्ली रायट्सान जांकां अरेस्ट केल्या, जो उमर खालीद आनी बाकीचे कोण हांकां फ्री कर म्हणून जर अशा पद्दतीचे प्लॅकार्ड खंयच्याय आंदोलनाच्या निमित्तान येवन जर गोंयांत दाखयता आसत जाल्यार अशा पद्दतीची विच इज अगेन एंटी नॅशनल एक्टिविटी आमी खपोवन घेवचे ना. हय, कोणी तरी नीटच्या अगेन्स्ट आंदोलन केलें, रायट आहा तांकां करुनी, म्हजें कांयच म्हणणें ना तितून. बट ज्या पद्दतीन उमर खालीद जाका अरेस्ट केला आनी ताज्या खातीर हांगासर प्लॅकार्ड दाखोवन जमलेल्या मोपाचो जो फायदो घेता आसत जाल्यार पुलीस तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. इवन दो ताका कोणी सहकार्य केला आनी अशा पद्दतींतले देशभरांतले लोक ह्या आंदोलनाक कशे पावले तांची चवकशी करतली. हांव जे आज पणजेन काल तेंच्यांनी तेच्या विरोधात म्हणजे ताका जाप विचारली, म्हापशांत आज तेंच्यांनी तांकां म्हाका दिसता हे करपा खातीर निवेदन दिवपाक गेला. हांवें पळयतालो आत्तां ताका 100% म्हणजे पणजेन अरेस्ट केलो, म्हापसान एखाद्या चलयेन हो पोस्टर्स घेतलेलो. तिकाय बी खंयच्यान ती सोदून हाड म्हणून हांवें पुलिसाक सांगलां. हांव ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे इतके आश्वस्त करपाक सोदता की अशा पद्दतीचे गोंय हे जे सर्वधर्म समभावी आसा, सगळ्या पद्दतीचे लोक येवन हांगा रावता. बट ज्या लोकांक ज्या NGO ते ऑर्गनायज केले आनी देशभरांतले अशे ज्या लोकांक ह्या आंदोलनात हाडून सामील करून जर ही एक्टिविटी करूंक सोदता आसत जाल्यार सरकार तांकां वगी रावचें ना. आमचो विरोध आंदोलन करपाक ना, आंदोलन करचें तो तुमचो रायट आसा. आनी हांव परत सांगता, जे परतूय बी कोणी जी रॉंग मेसेज दिल्या, आमी 1000 जाणांच्या विरोधात FIR फायल केल्या, करूंक ना हांवें पुलिसान सांगल्या. बट जेंच्यांनी आझाद मैदानाचे पवित्र जे थंय सिगरेटी ओडून जे घालयतात तांच्या विरोधात आमी वगी रावचे ना. हे प्लॅकार्ड घेवन जे कोण उबे रावल्या आनी उमर खालीद हाका सोड म्हणटा अशा पद्दतीची एक्टिविटी करता तांकां आमी वगी रावचे ना. बाकीचे कोण भुरग्यांनी येवन आंदोलन केलां ठीक आसा, आमकां जो इशू नॅशनल लेवलाचेर आसलो. आमचे मंत्री बाब धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी देशाच्या इंट्रस्टात म्हणजे भुरगे एक बऱ्या हेतूंतल्यान जर जे तांच्यांनी स्वताहून रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन केल्ली, पयल्या दिसाच्यान ओन केल्ली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात ह्या सगळ्या जाणांक सस्पेंड केले, ओके, आनी देशाच्या इंट्रस्टात तांच्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. बट तांच्यांनी बरें केल्लें काम, तांच्यांनी आपल्या एड्युकेशन मिनिस्ट्री न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली आनी वर्च्युअल एड्युकेशन जाका आमी म्हणटा एड्युकेशन सिस्टम पुराय देशात लागू केली. आनी त्याच बरोबर कडक कायदो हाडपाचें तेंच्यांनी घोशीत केलें. फुडली नीट CBTच्या मार्फत घेवपाची तांच्यांनी जाहीर केलें. आनी त्या खातीर हांव तांचें म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान हांचें अभिनंदन करता. आनी त्या निटाच्या आंदोलनाच्या बद्दल आमचो मातूय दुबाव ना. बट ह्या अशा पद्दतीचे जे एंटी नॅशनल मुवमेंट गोंयांत चलोवपाक सोदतात, एंटी नॅशनल लोक जे गोंयांत हाडपाक सोदता, त्याय लोकांक आमी सोडचे ना. त्याय लोकांच्या विरोधात जे आसा पळय न्हू स्ट्रिक्ट आनी कडक एक्शन आमी घेतल्या. तांचेर विजील आसा, तांकां जे आसा मॉनिटर करतले, बट तांकां कोणाकूच सोडचे ना. थँक्यू.